Annyeonghaseyo. May ngadlaw sa tanan ganahang makaton og Korean. Ani na po ta sa Korean Beginners Basic Course, Lesson 4. Ang table of contents nato karon is una ang sentence structure sa Korean para makahibalo taon sa pagbuhat og sentence sa Korean. Then ikaduha, kung saon paghimog sentence pod gamit ang is, kaning mga be verbs, are, where, so kaya na. Katulo kayo saan sa paggamit sa sentence sa Korean ang have or has. So start ta guys. Sentence structure guys sa Korean kay subject, object, verb. So always good ang verb sa ulihi. Di pareha sa English, subject, verb, object. So ang object na sa ulihi sa English sentence structure. So kung wala object, subject, verb lang. So always good. Magunay ko ang gid sa Korean sentence structure. Always good ang verb sa ulihi. So natay tulo ka samples diri para mas klaro. So sa English ay eat apple. So sa Korean kay I apple eat na siya. So always good ang verb na sa ulihi. So 저는 I sagwa를 sagwa is apple. Then rel, kaning nin is topic particle, kaning rel is object particle. So ato na siya i-discuss next na video. Then mogoyo, eat, mogoyo. 저는 사과를 먹어요. Then ikaduha nga sample is I like balloons. So 저는 봉순을 좋아해요. So 좋아해요 is like, 저는 balloon like. So 저는 봉순을 좋아해요. I like balloons. So ikatulong nga sample na sentence is I read a book. So mahimo siyang I a book read. So 저는 I check is book, object particle kay object man siya, butang siya since consonant ang last nga letter sa word. Diri kay real kay vowel ang last sa word. So i-discuss na ako na di na ako i-detail gyud og discuss. Karon 저는 책을 읽어요. I read a book. 저는 I book read. 저는 책을 읽어요. So ato malikon guys, 저는 사과를 먹어요. 저는 I apple eat. 저는 봉순을 좋아해요. I balloon like. 저는 책을 읽어요. 저는 book read. So mao na siya guys ang sentence structure. So simple na siya. Then next is ang be verb. Diri is ug am. So more ning i-attach guys, if noun ends with vowel, so yeyo. Yeyo if noun ends with consonant. So sample para masabtan, 저는 I 데니스예요. So I am Dennis. Am is yeyo. Yeyo. So more gyud function guys ang is, eyo or yeyo. So mao na siyang equivalent sa Korean. So diri 저는 데니스예요. Dini kay gi-Korean na to ang Dennis. So since ang end sa word kay vowel man, so gi-attach na to kay yeyo. So 저는 데니스예요. Diri kay consonant ato lang gi-English. So consonant ang end, so eyo. So eyo if noun ends with consonant. 저는 데니스예요. So I am Dennis. So same rin siya din. Kini katulo, 저는 데니스입니다. So mas formal na siya, mas pinaka-formal gini siya. Higher na siya. Polite. Mas polite ni siya. 입니다 ang gamit. 저는 데니스입니다. So ako malikon guys, I am Dennis. 저는 데니스예요. So i-attach ang yeyo if vowel ang last sa word. 저는 데니스예요. Kung consonant, eyo ang
i-add kung consonant ang last sa noun or last sa word is consonant. I am Dennis. 저는 데니스입니다. So I am Dennis. Then next guys, nga sample, my name is Richard. So my 이름은 Richard예요. 이름 is name, Richard예요. is 예요 or 예요 or 예요. So my name Richard is. So mano siya ang pagka-rearrange sa Korean sentence. My name Richard is. So always gyud ang vowel, copula or be verb sa pinakauli. Okay, kuha mo na siya be verb ning is. So ulihin na siya maning eyo. Is na siya. Then 제 이름은 Richard입니다. Same ra gyapon. Pinaka formal form siya sa eyo ang imnida. So 제 이름은 Richard입니다. 제 이름은 Richard예요. So mano siya guys. Paggamit sa is or eyo na siya or yeyo or imnida. Then have ug has guys. So have ug has guys kuan pa Korean is ita or ni-exist naa. I have na ako. So ni-exist. For example, mano siyang pattern, I have a ball. So 저는 있어요. So 저는 공이 있어요. So ball is 공. 저는 공이 있어요. I have a ball. Then 그는 여자친구가 있어요. He has a girlfriend. 그는 is he. So has is 있어요. Exist. 있어요. Exist. So ita. So man siyang dictionary form kini kay present form 있어요. So he has a girlfriend. 여자친구 is girlfriend. He girlfriend exists. Sa literal meaning pa. So he has a girlfriend. Then we have friends. 우리는 친구가 있어요. we. 친구 friends. Then 있어요 have exist. So we 친구 exist. So we have friends. 우리는 친구가 있어요. Then do you have money? 돈 있어요. So money exists. 돈 있어요. So do you have money? Then next guy, do you have a boyfriend? So 남자친구 있어요. 남자친구 is boyfriend. Exist. So kung literalon lang, to exist mo na siyang ita, kini present form 있어요. 남자친구 있어요. Do you have a boyfriend? So mo na siya guys ang have or has. So mo na siyang pattern kung mayroon kag I have a pencil. I have a notebook. I have a house. 저는 집에 있어요. 집 is house. 저는 연필 있어요. I have a pencil. So mo na siyang pattern guys. 저는 blah 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 있어요. So imo lang i-add diri ang noun. 저는 noun 있어요. I have a car. 저는 자동차를 있어요. I have a house. 저는 집에 있어요. So imo lang butang diri ang noun nga naa ka. 저는 noun 있어요. So I have something. So ana. 저는 공이 있어요. I have a ball. 그는 여자친구가 있어요. He has a girlfriend. 우리는 친구가 있어요. We have friends. 돈 있어요. Do you have money? 남자친구 있어요. Do you have a boyfriend? So, ingana guys. So, sayo na siya guys. Once nga praktisan, once nga masabtan ninyo unsay function gyud ani ita
So mao ning common kay nga gamiton kaayo sa Korean drama, sa kanang daily conversations, common na siya. So kung makahibalo mo sa function ani, mas dali mo maka-create og mga simple sentences na. So mao ta siya guys, sa pagkakaron atong gi-cover ang sentence structures sa Korean. Ang sentence structure sa Korean kay subject, object, verb. Naa gyud always ang verb sa pinakauli. So ang ikaduha katong is, katong eyo o giyeyo. So then ikatulo kay isoyo, or I have, or he has. So isoyo lang na siya, exist, ita. So makita-kita ta guys sa next nga topic. Kini ako na siyang i-discuss para masabtan ninyo ang subject particle, object particle, ug topic particle. So mao ni mga particle sa sentence i-attach para ang grammar correct siya. So pwede na sad wala siya, pero mas maayo gud nga pakatunta unsaon pagbutang og mga particles sa sentence para mas clear ang sentence nato. So salamat guys sa pagsubaybay nga unta namin nakatunan karon. So tawmi bayo your bundle. 안녕히 계세요. 감사합니다.